أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذنون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا ورحيمهما صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل عمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بسر الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه فرج عنا ما نحن فيه. फिर 7 मरतबा इसको पढ़ें। सुब्हानल्लाहि मिलअल मीज़ानि व मुंतहल इल्मि व मबलिग़र रिदा व ज़ीनतल अर्शि ला मल्जअ व ला मंजअ मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अददश शफ़इ वल वत्रि व अदद कलिमातिल्लाहि ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामत बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व हुवा हस्बुना व निअमल वकील। निअमल मौला व निअमन नसीर। वला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। वसल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व अलल मुअ्मिनीन वल मुअ्मिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमाति अदद ज़र्रातिल वुजूदि व अदद मालूमातिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।